Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anisha Pratiwi Putri. You can call me Nisa. Student ID number is 21029003. In today, I will to explain about the polynomial. Mari kita bahas apa itu polinomial atau suku banyak. We can also call polynomials, which are algebra form consisting of variables, constants, and exponents or powers. Suku banyak bisa kita sebut juga dengan polinomial, merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, konstanta, dan eksponen atau pangkat. Materials of polynomial yang pertama yaitu calculate the value of a polynomial atau menghitung nilai suku banyak. Yang kedua, divisions of polynomial atau pembagian suku banyak. Yang ketiga, remainder theorem, yaitu teorema sisa. Yang keempat, faktor theorem, yaitu teorema faktor. Dari pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu calculate the value of a polynomial atau menghitung nilai suatu suku banyak. Well, find the value of the polynomial can be done by substitution or the Horner method. Cara mencari nilai suku banyak bisa dilakukan dengan cara substitusi atau cara Horner. Yang pertama, substitution method. For this method, sure you already understand, right? Replacing the variable x with a number that is unknown. Untuk cara ini pasti kamu sudah mengerti kan? Yaitu mengganti variabel x dengan suatu bilangan yang diketahui. For example, determine the value of the polynomial for x equals 3 given that fx equals 4x cubed minus 2x squared plus 9. Nah, pembahasannya seperti gambar di yang tertera, yaitu dengan cara kita substitusikan nilai 3 ke x, maka didapatlah fx equals 4x cubed minus 2x squared plus 9. Nah, kita masukkan nilai 3-nya, jadi didapat 4 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 3 pangkat 2 plus 9. So, the value of the polynomial fx equals 4x cubed minus 2x squared plus 9 for x equals 3 is 99. Yang kedua, the Horner way. Cara yang kedua, the Horner way. For example, calculate the value of the polynomial of gx equals 3x cubed plus x squared plus 2x minus 5 for x is equal 4. Nah, pembahasannya Step 1. Write each polynomial coefficient on the first row. It is written in order starting from the coefficient of the term with the highest rank, which is 3 to coefficient of the term with the lowest rank, which is minus 5. Step 2. Write the value of x equals 4 on the far left. Follow it by writing the coefficient of the first term, which is 3 in the third row or result area. Cara yang kedua yaitu tulis nilai x sama dengan 4 di sisi yang paling kiri, diikuti dengan menulis koefisien suku pertama yaitu 3 di baris ketiga atau daerah hasil, seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, selanjutnya, step 3. Multiply 4 by the result of step 2, which is 3. Then, put the result, which is 12, in the second column of the second row. Nah, cara yang ketiga, yaitu kalikan 4 dengan hasil dari step 2, yaitu 3. Lalu letakkan hasilnya, yaitu 12 di kolom kedua baris kedua, seperti pada gambar yang tertera.
Selanjutnya step 4. Add up the number 1 coefficient of the second term with 12, the result of step 3, so that the result is 13. Then multiply 4 by 13. Don't forget the result, which is 52 placed in the second row of the third column 3. Nah, cara yang keempat yaitu jumlahkan angka 1 atau koefisien suku kedua dengan 12 hasil dari step 3 tadi sehingga diperoleh hasil 13. Kemudian kalikan kembali 4 dengan 13 yaitu hasilnya 52. Kemudian kita letakkan pada baris kedua kolom ketiga. Selanjutnya step 5. Similar to the previous method, we add the coefficient of the third term, which is 2 by 52, and place the result in the third row of the third column. Nah, langkah yang kelima yaitu mirip dengan cara sebelumnya. Kita jumlahkan koefisien suku ketiga yaitu 2 dengan 52 dan hasilnya letakkan pada baris ketiga kolom ketiga. Nah, langkah terakhir atau step 6 yaitu multiply 4 by 54 again. The result is 216 placed in the second row of the fourth column. Then minus 5 as the last term is added to 216 and the result is 211. So the value of the polynomial Gx is equal 3x cubed plus x squared plus 2x minus 5 for x is equals 4 is 211. Materi selanjutnya divisions of many tribes atau pembagian suku banyak. Nah, contohnya pada gambar ini. Dari contoh ini, divisions ends because the remainder is 39 degrees lower than x minus 2. So, the result for him 2x squared plus 11x plus 22 and the remainder 39. Example atau contoh lainnya yaitu determine the equation of 2x4 plus x cubed plus 4x squared minus 4x minus 7 when divided by 2x minus 1 using the composite division method and the Horner method. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, stacked division method seperti yang pada gambar ini, kemudian the Horner method yaitu dengan pembagi AX plus B. Nah, from the above equation, the equation and remainder obtained are the same, namely 2x4 plus x cubed plus 2x squared minus 2x minus 7/2 and the remainder is equal minus 5/2. Selanjutnya remainder theorem atau teorema sisa. This theorem is used to determine the residual value of division of a polynomial without knowing the polynomial and or its quotient. The general form of the remainder theorem is as follows. Suppose that the polynomial fx divided by kx give the equation of hx and the remainder of sx. Then the relationship will be obtained. Nah, rumusnya seperti ini. If fx is a polynomial of degree n and px is a divisor of degree m with m is less than n, then we get the first
HX is the equation of degrees n minus m. Second, Sx is the remainder of the maximum degree of division m minus 1. The third, there are two ways to use the remainder theorem for divisor. Yang pertama yaitu division with x minus k. Yang kedua division with ax plus b. Nah, for example dari teorema sisa atau remainder theorem yaitu seperti ini. Find the remainder of the polynomial x cubed minus 2x squared plus 5 with x plus 2. Nah, pembahasannya seperti ini. Bisa dengan cara using substitution atau menggunakan metode substitusi atau using schema chart with division x minus k. Materi selanjutnya faktor theorem atau teorema faktor. The factor theorem can be used to determine other factors of rational roots of a system of polynomial equation using the Horner method. The factor theorem explains two concepts, namely, if Px is divisible by Qx or has a remainder of 0, then Qx is a factor of Px. Yang kedua, if Px is equal Fx multiplied Gx, then Fx and Gx are factors of Px. An example of the factor theorem yaitu if one of the roots of Fx equals x4 plus mx cubed minus 6x squared plus 7x minus 6 is 2. Find another linear root. Nah, pembahasannya, the first step, first find the value of m by substitution. The polynomial f2 is equal 0 because the value of 2 include the roots of fx. Then we get, nah, dapat hasil seperti ini. Materi terakhir yaitu polynomial equation atau persamaan suku banyak. The polynomial equation in question is an equation of the form. Polinomial yang dimaksud adalah polinomial yang berbentuk an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 plus titik-titik plus a1 x plus 0 is equal 0. For example, buktikan bahwa dua akar adalah persamaan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 2 sama dengan 0. Dan tentukan akar-akar yang lain. Nah, hasilnya seperti ini. Kita misalkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x ditambah 2. Karena fx berderajat 3, maka fx sama dengan 0. Paling banyak mempunyai 3 akar. Untuk membuktikan bahwa 2 adalah akar dari persamaan fx sama dengan 0, cukup kita buktikan f2 sama dengan 0. Nah, dengan cara seperti ini. Pembagian sintetik menghasilkan f2 sama dengan 0. Jadi, 2 adalah akar persamaan dari x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, pada pembagian tersebut hasil baginya adalah x kuadrat dikurang 1 sehingga x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang x ditambah 2 sama dengan x dikurang 2 dikali x kuadrat dikurang 1. Nah, x kuadrat dikurang 1 ini bisa dijabarkan lagi. Maka didapat x dikurang 2 dikali x dikurang 1 dikali x ditambah 1. So, akar-akar dari x cube minus 2x square minus x plus 2 is equal 0 is 2, 1, and minus 1. Sekian dari video saya tentang suku banyak atau polinomial.
Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.